الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى بألا تنتلا تنتو تمرين وبألا مي نين ألا يجمع من كندا ولا كندتا عندنا من فلندي فنتسب لمن با كندا نامن كاتي على دمات ولياتنا بعد kando bi ala le bulunin ala ye kanda amanke la semboti nyanna ka ala tentule wati wati mo jama bi ye ni keje e katilin alala e kadina ko wal tamandi e ka sadal bondi nyin sunkaro kono e keji be le koy mankuni bayte nyanna ka proud wala le yi ala tentu e kontani wala ala le kanda hoyake kando nin filio be ala le kake momen nin kando mulunta ala ka wala kanda même fanan nin fili banta ya mulunta ala ka filindile wala tinna ni sanu ceno san itata ke la falo kangola ake dulante jet nyanna ka ke la musole kangoto wala tinna ala fanna kando akadi jongolla menna mulunta ala malen tol be kanda badumol biyamo be siyari mbake karango be siyari kitabol be siyari bari inyanna ka menka doron kana wole foye ni la tedaha kana kitabul karang meyalon ka filbante yabe kono itulo nyin nemolem kana yele ka fengo be lamoy ni momo radio momo yamo abe diam kan whatsapp doron ya fay acca komin balito momo ya dayele ye tulo diala kistisiro ke say hamadeno be diamola e ka fa be mu kilinnati mo be diamola ka filbante ya fo iti yalon no ko lallondo mawara ita bondi non nyoto oto sa yimini long ko le londo seneata akkeseata filibante ya tiye dan wala ye wala mo hanni mo klinem badi ngol diamo be siari ni jamano kono de ma kango be siari molbe jakalirin dol malo ngi be kela nyame bari ni lafte daha boro me yalon ko kila ya tumbulu o boro nyin kana nyinala koni be sasari doktoro ayla bori nyi wato fo dol ka taymo la set na sita drom pura kana nyina e boro o sasa wo mu bala jato sasa le bari sondo mo sasa wala garawta wati kila ko sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu lan akul lan arabul la gramato wala never ako lan tadillu ba'di abadan ako ngafem fula tuwalbulu naali wal muta alminata fillan ko ma buren walam alala kitaboti anin kila la sunna bari hadith to malaka atharul fanan fawji kabrin kila ko alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin al mahdin addu alayha bin nawajid sallallahu alaihi wasallam ñine mu boroti kila men tuntol bulu qur'ano kila la taran silo sunno anin ala sahabol ya taman ñame ila tedaha momen kanyim fo ala kawando to ala moy bari momen ka fo mamanyol ko na mori nyol ko nyori ala badi ngol tele benyim fo la abe kuyalele de bari mbebi na nyi mirale kando be kila la sunno la ni e fengo fen noma même manke kila la sunnot ebe filale ala malen to be kisa wala walakin labta kallo na do lakum kama foye men yalon ko kem fatandi pour nga kitabul karam filbante yabe men kon ali misalo jibe ba lundo Umar bin Khattab pepa kilindro one page ay waleta tawrata kono
pour ka karan tawrata umar la jamano asekeno wala fesede membe kerin sai kabirin kila yaji abulu aka nyaadi ako falbe sikarine bantani mennata ba ako ngankali alala ni musa fama be balurin fenta wasala ala ya faye bulante muhammadu noma sallallahu alaihi wasallam ha walakin nina billahi isa nata jannin duniya ka kidi ka bulaki la sariyan wala noma buka fansun sariyan wala wato tilingo be siyala bankoka abinala ya dajjal fa na fulo siya bete ya siya sallallahu alaihi wasallam momo la fe kisa ikunno ediya ibebula la kila sallallahu alaihi wasallam la sunno la no ibn khuzaima ka fatale imam al a'imma kabriya nyininka molla kola min yediya mo kumasi ala man kutoto na tolto iko ala man bulo soto iko ala bulo men man kuto afanna qur'ano kono wole koto mu ni'ma iko mun bila daliloti kadu ala ko qur'ano kono yadullahi fawqa aydihim kabrin ala ko kabrin kila fanan ko yadul ulya khairu min yadi sufla yadul ulya jang wolem bulo men katra santo aka sada bondi sadani ko nemo lem ikadi iko ako wala fesada bulo men be duma yani sada bondi la wala fesada ikadi bulo men be duma wala sapo men bulo katra santo ka sada bondi wala fesada me yanon ka ya sodo bulo katra la poso ko na buka bondi iko jang kila e nemo le yus jang ka ke buloti woto ala bulo jang wala koto mu nemoti ala man bulu soto tayib saynin ko ala bulo wala koto mu nemoti kabrin ala ko qur'ano kono ay adam adana ya bulu fulola saydo kontana nema fulalla ba wala yatina fil bante ya batala bije kabrin ala ko bulo bala sunna dunkel ko ndol ba fola bulo be ala lale bari bulo nyimbe nyaadi le anin tol bulo mulun dalba abe nyaadi a jamfata sujjada ndo fola ala ko bulu ko ndingol bala sunna dunkel ndol ba fola bulu ko ndingol be ala lale bari nyaadi le ma buloti nda fola sari ibn khuzaimah lamoy kabir ya nyin kanyilla kabir ibn khuzaimah nyin kala talibul ya nyin ka mol men ye diamo commencer ala tol to na ala man kutol because iman son ko dagi ko ala buke moy iman son ko dagi ko ala buke je iko ala buka diya kabrin ala ko qur'an ko wa kallama allah musa takliman itol kana le ayonim falin ibuka fo kallama allah ika fo kallama allah musa takliman yani allah ya walaka maf'ul bihi ya musa ka fa'il ka'annahu taqdim al-maf'ul ala al-fa'il alama ala kanantal be filindi badi ngol kando kum mata ba ala ko qur'ano kono ate fam akaye musa diyamundile walamma jaa musa limiqat wa kallamahu rabbu say ibn ajay nyaat yelma nyaadiye ya fo kallamahu rabba nyimbe mu batalet qur'ano jita muhammad le kan ya karanyami sallallahu alaihi wasallam sahabo ya karanyami ba karana wala nyama ala ko akadi amule sunna dungel ko ala kadi amule bari mol men yalon ko yin commencé e talada sabale talada folo wolko e ka fo wolle al mu'attila bitol ko ala man to soto amam man kuto soto ni ko buloy ko bulu fomote ala la nemani fen ko tan tejede ala man bulu soto aman tulu soto aman abuke moy abanta yani ala mo man kutol be soto ñinem groupe politique ka fo ñolle jahmiya groupe do nata e ka fo le ko muawwila wala mu'tazila ni ash'ariyati wal nata e muneke e kanyin soto ndere ko bulo be ala la de bari bulo ñi akoto la mu ñinti ha wodol i sonta fengo dol la ka fo ko ala kay jele ala kay moyle diamo ñindulam e boka son ko ala ka diam la ko tek ñimbe ka mu nekata
ilaftale ka ala seneyandi bari tata lo fento me yalon ko wala fangoy ala non ala malen tol be sabatindi inata ibn khuzaima nyin ka nyi mollela nyi mol men yalon ko e ka ala man kutu ten ako ku kutole mu me yalon ko ya commencer mo folol buka kenu madhabu tiyol buka fonu dino la albamul buka diamu nyin tonu membe ko imam malik ani sufyan ath-thawri ani sufyan ibn uyayna ani auza'i ani shafi'i ani ahmad ani ishaq ibn rahoya ani yahya ibn yahya ani abdullah ibn mubarak ani muhammad ibn yahya ani abu hanifa ani muhammad ibn hazana ani abi yusuf ako nyimbe itartale buka diamala la mankuto to nim fenna mem manyinya inna may kadiyamuni la londolla ko ala ko bulo balale ntolta bulo nyim mankuto fono la wala yatina kabri imam malik be siri modona takan akaya ko malik ala ko be siri ngala siran kan lares asita nyaadile imam malik kay ko siwo mo be londinne bari nyaadile mo be ndukundin tollalen tol mawlo kanyinin karo kanyin sifala ako mo bidan walti akola talibol ko ala funtindi jang jannaba ali fulindina so ala yibe jang imam malik be bori kam bidi am wala le anala londo be wala na lundo ko tek imam malik abitaka misido to tuma kebata bidi am mona ta kundo nyata kay ko nata le nganyo saba akay ko niye windu akoy bulan noma ako niye windu akoy niye win ye bulan noma nim ifana win ngabule noma imam malik ay ko ta ite be sikarin nen te be fen koyole kan mi mo men ngala dino ke nyo sosoti illa yelma ngobe siala ibn khuzaima ala ñin kumo alafta be tan la walam almami folol men alam kay kontiyeten ñu la silo ñini yebula wonoma abi mansur afana ya fako ako sunna kabira ya ko sunno be kide yakan anata ala talibol kumandike konoto dia ay konoto dia menna walam ñinti walam ye miro bula dino kono dino manke masoyat ka fo ngamira ni ngapulo ko nyin kete ngabe nyi nyalal dino mu menti wala mu kila ya landi nyama ya tu nyame bina ya bara wala nyama yefe mo fe mbara kila ma bara wanya mala te jolal wallahi bari ala man kila ki kensen ala ya kile pour nga bula noma nin ayatra mo mo nyen naka bula hakilo le noma tombin ala te kila sallallahu alaihi wasallam ako aliye jibero fanam bula bidiyamol la kiyamol to ani la kitabol to aliye kitabol tuje men yalon go wolle katra diyam la ni mori akol la lolo kitabol korte kitabol al kakare jibe al qadariyal fanna kitabol tuje munam qadariyati men yalon ko e kafo ala buka koro la nyini niye mo faake ala buka kalamuta fona keda amanke ala la nyintala itol ko ala ka kayro dam mala la nyin sa ilata ka ala senandile ku kurungola bari nata ala mankutuni nasola barni ko ala la man saya kono amam masibo kalamuta fona keda yefenne tala ala la londola wala tuna sunna dunkel itol ko ala atele ka ku kurungoni ku kendo bella nyini ko afon ko nyame qur'ano kono wama tashauna illa an yasha Allah ha bari ku kurungoni alaye tombondiro le di jongola afon ka tombo bari tolman so wala ya mutako wolemu kesoti ako ye jampa wala qadariyalla anindiya mulal men ka diamu ibuka qur'ano jibe ibuka sunno jibe e ka fo mamanyol tarta nyine kan mfanyol tarta nyine kan ninte bladam famano ma ite blate famano ma kila ni menna da jumale be blalano ma mote blalano ako almamul be kam benta menna jannin itol kana wolem ye mutaroke kila ni menna ta kabo qur'ano to ani sahabol ni menna ta wolem alala ya marot ولم على لا يا مرot ولكن امام احمد
ako sallam bin muti'a ala la jon kende balem abdullah ibn ahmad lañi riwaya bondabulu ako sallam ibn muti'a mo kendolem ay hadiso ta abdurrahman bin mahdi bulu rahimahullah ako abu awana tarta kitabo dole dada mistekol ba kono sallam yo kitabo la ta ya jani pour ñin kanna mo ko tengol kana ta karage fili ako mo kendole mati fadl ibn ziyad ako imam ahmad ñininka mola meyanon ko a wala musallamul alhalot ako ngaji ka e menke ko kendole moti wolem ka kunturo ke mol ñaato janni bita e fili al imam al marwazi ako ay imam ahmad ñininka mola e kitabo fu mobulu kabra ba karanga nganata bidi am ko traje ako imam ahmad ko membe kan wala yo kitabo janni e kana murundi badingol ñin khutba la labandula kono to diya membe mbulu katante fonkan wolem mbe nga murum ala kan ana la kila qur'ano nga wokke nakitilat anin kila la sunna sallallahu alaihi wasallam ni labtaka ala batu ala ilabtaka wala batu ñinin karo ke kila ya ke ñadile bani labta fenke la adole mamanke ala batoti ilabta moto sanna ilabta mobile sanna ilabta samato sanna teta mol ñinin ka men yalon ko wollem engineer tiye wala wo manke dina kuti bari ni ko mol ye ko ali kukuto bule ka fo ko munan ne ka dum moto kono kila ne man dum moto kono kukuto mu menti wala mu fengo fen yaake pour que ala batu ni ala nin ayatra kila ne mawo ko ke sahabol ne ma ke tabinol ne ma ke bika wala ko man al bid'a amma mobile men dia tanya ngasan wo manke ala batuti mo bu ko commande bid'a wala mo bu ka fo kila ne ma ke ñantam bu mo kila ke la wala ko nonu fayta ke la wala ko no ba wolunte ala batoti e ko wala commande menna wala muamalat al asl fi al ashya' al ibaha amma al asl fi al ibada at tawaqquf laslo momenti fengol to men manke ala batodi abele data fodi dalilo nata e me haram yan paslan dum fengo bele data bar sariya mo nata ako kewoye ko kana ñindundi kana ceeno dundi dum fengolam musu fengolam kana e tullo so musu fengolam sariya mo le wol bondi je na manke wonti fengo fen data parelem fanyi nyandiro min dalilo manna kila mako alkana nyinke abele data bari ala bato imagine naka simfa kilinta ka ke min dalilo te bul walati na badungol itulo nemolem kabo alaya kana ke mbalitoti ni yela radio yela whatsapp ibe groupol kono momo diam tay ba la moyla be confis la le italo namune mu kesoti nyimba fala bete hatale doyna fa man bete doyna ko abari abetenne say te ba kalam dal nyaadile walayatinna sani nange nyin ka pendola ni sasata ye sambalo tawde ko nyen ke opere ni tani murona ta kunton ko be kono farla nge opere te sonna muna ne te sonna because na london te malo so walayatinna imam momen fana long kay dino long aseniari ngo kana song bure wayna nan ay diam dino ko naga tulu hakkilo la ika tini wala ika wala moy ala ala entol be kanda subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk